नमस्कार बंधुगण आज वीडियो आम देखा स्त्री क्यों दिन चूड़ी पिंधिले स्वामी आयुष कमी जाए। वीडियोटी को शेष जाए देखूँ भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदे। थरे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को साक्षात करने गले एवं प्रभु पाखे पहुँची कहले, प्रभु मुझे आपण को साक्षात करने आसुली आसवा बाटर मोर नजर मृत्यु लोक उपर पड़ा। मु देखिली कि किसी सधवा स्त्री मैंने निज भितर चर्चा करुले कि स्त्रीर गोटे जिनिस छुईदेले तार भाग्य बदली एवं स्त्री जदि यही दिन चूड़ी पिंधिब तार स्वामीर आयुष कमिज। स्वामी मुझे से चर्चा शुणिली मो मन विचलित होती मु आपण को अनुरोध करुच्ची कि आपण मोर यही दुईटी प्रश्नर उत्तर दे मो मन को शांत करंतु। भगवान विष्णु कहले, हे देवी मु तुमर दुईटी प्रश्नर उत्तर एक छोट कहानी माध्यम देवी, किंतु मोर गोटे शर्त अच्छी कि कहानी शुणाइला बेले तुम्हें कहानीटी को मन दे शुणिब, कारण अधा अधूरा ज्ञान शुणिले अधा अधूरा ज्ञान प्राप्ति हेब, जो ज्ञान कौन काम आसब नाही। भगवान विष्णु का कथा शुणी माँ लक्ष्मी कहले, ठीक अच्छे स्वामी मु आपण को कथा देउछि कि कहानीटी सरीबा पर्यंत मो कहानीटी को मन दे निश्चय शुणिबी। एथर कहानी कहबा आरंभ करंतु। भगवान विष्णु कहले, गोटे नगरी रे जड़े साहूकार रोहुथिले। से बहुत धनवान थिले, तांको पाखरे सबु किछि थिला, भल व्यवसाय और रहिबा पई बड़ घर भी थिला एवं समस्तंकर विवाह होई सारिथिला। साहूकारंकर तीनी बोहू थिले और सेमानंकर स्वभाव मध्य बहुत भल थिला। बोहू माने सासु ससुर और स्वामी मानंकर बहुत सेवा जत्न करुथिले, सेथि पई घरे सर्वदा सुख और शांतिर वातावरण रहुथिला। किंतु साहूकारंक बड़ पुअर स्वभाव आदौ भल नथिला, तेणु साहूकारंक बड़ पुओ सहित बापा मांकर भल पड़ु नथिला। तेणु साहूकार तांकर धन संपत्ति को बड़ पुओ को देले नाही, बरं दुई पुओ और तीन बोहूंक मध्य बांटी देले। एही कारणरू बड़ पुओर आर्थिक अवस्था भल रहिला नाही। भगवान विष्णु कहले, हे देवी साहूकार सबुबेले निज मन भितर चिंता करुथिले कि भगवान मते सबु किछि देले, किंतु गोटे झियो देले नाही। जदि मोर गोटे झियो थांता तेबे मु ताकु मो मनर कथा सब कहि थांती, ताकू बहुत स्नेह श्रद्धा करि थांती। साहूकार निज पत्नी सहित जीवन अतिबाहित करुथिले, किंतु कन्या संतान नथिबा हेतु तांको मन भितर बहुत दुख अनुभव करुथिले। साहूकार सदाबेले निज घर पाखरे थिबा मंदिर को जाउथिले राधाराणी को दर्शन करिबा पई। गोटे दिन जेतेबेले साहूकार राधाराणी को दर्शन करिबा पई गले, सेतेबेले से सेही मंदिर रे जणे साधु को देखिले। साहूकार को दुखी देखि साधु पचारिले, तुमे काहीकि दुखी अछ? साहूकार कहले, मोर गोटे झील नाही बोली मु सर्वदा दुखी रोची। साधु स्मितहास्य होई कहले, जदि जीवन रे कहार अभाव अच्छी तेबे सही जगार भगवान को बसई दियो। साहूकार कहले, मोर केही झील नाहंती, तेबे मोर कौन करबा उचित? साधु कहले, तुमे राधाराणी को निजर झील मानि नियो। साधु महाराजा कथा शुणी साहूकार दिन सारा राधाराणी एक बड़ चित्र आनिले एवं घरे लगाईदेले। सेबेठारु साहूकार पूरा जीवन बदली गला। सी उठिले बसिले शोइले जागिले राधाराणी को निजर झील भावी ता सहित कथबार्ता हेबाकु लागिले। साहूकार निजर झील राधाराणी को निजर मन कथा कही खुशी अनुभव करने लगिले। एहीपरि भावे साहूकारंकर राधाराणी पाखरे एमिति मन लगिगला जे से जेतेबेले दुकान को जाउथिले राधाराणी को भोग लगे प्रसाद पाई जाउथिले एवं संध्या बेल को फेरी राधाराणी को प्रणाम करी तांक सहित कथबार्ता करथिले एवं भोग लगे तार प्रसाद ग्रहण करुथिले। साहूकार जेबेठारु राधाराणी को निजर झील भाव स्वीकार करथिले सेबेठारु से खुशी रे जीवन अतिबाहित करुथिले। जेतेबेले किए पचारुथिला तुमर केतोटी पिला, साहूकार कहूथिले, मोर 3 पुओ 3 बोहू और गोटे झील। भगवान विष्णु कहले, देवी गोटे दिन साहूकार घर को चूड़ी पिंधाड़ी मनिहारिन आसिला, किंतु राधाराणी चिंता करिले, आज तो ठीक दिन नुह, आजिर दिन में चूड़ी पिंधिबा शुभ नुह। राधाराणी निज मायारे चूड़ीर रंग खराब करदेले, सेथिपई साहूकार बोहू माने चूड़ी न पिंधि मनिहारिन को फेराई देले। तापरे मनिहारिन घर को गला, घरे चूड़ीर रंग सब सुंदर हो जाइतिला। तापरे मनिहारिन चूड़ी को नहीं साहूकार घर को आसिला। एथर साहूकार 3 बोहू चूड़ी पिंधिले और स्वयं राधाराणी चूड़ी पिंधिबा पई प्रकट हेले। जेतेबेले मनिहारिन राधाराणी स्वरूप देखिला, सी पूरापूरी स्तब्ध हो गला। राधाराणी मनिहारिन को कहले, मते भी चूड़ी पिंधाओ। राधाराणी पाटी शुणी मनिहारिन भावी कि बोध हुए साहूकार घर को कई अतिथि आसी, कहीं से जेतेबेले साहूकार घर को चूड़ी पिंधाई आसे सेतेबेले साहूकार 3 बोहू चूड़ी पिंधाई आसती। मनिहारिन एमिति सब चिंता करी राधाराणी को चूड़ी पिंधाई देला एवं राधाराणी चूड़ी पिंधि सारिबा परे एक ऑटो उपरे बसी अंतर्ध्यान हो गले। समस्त को चूड़ी पिंधाई सारिबा परे मनिहारिन तार प्राप्य नेबा पई साहूकार दुकान को गला। मनिहारिन कहला, घर को चूड़ी पिंधाई जाइथिली, 3 बोहू को चूड़ी पिंधाई आसिली। तापर साहूकार मनिहारिन को सबुबेले जेतिकी टंका देउतिले सेतिकी टंका देले, किंतु मनिहारिन कहला, आज्ञा मु आज 3 जन को नुहे 4 जन को चूड़ी पिंधाई, तेणु मते अधिक टंका दियंतु।
ମନିହାରିନର କଥା ଶୁଣି ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୋ ଘରେ ତ 3 ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି କିପରି ପିନ୍ଧାଇଲ? ମନିହାରିନ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ସାହୁକାର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏବେ 3 ଜଣଙ୍କର ପଇସା ନିଅ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଝି ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛ ତାପରେ ପଇସା ଦେବି। ମନିହାରିନ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଇସା ଦେବେ, କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସାହୁକାର ଘରକୁ ଆସିଲେ, ସାହୁକାର ମନିହାରିନଙ୍କ କଥା ଘରେ ପଚାରିଲେ। ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛୁ। ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ମନିହାରିନଙ୍କୁ ସେତେବେଳଠୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନିହାରିନ କହୁଛି ତୁମ ଘରେ 4ର୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି। ବୋହୂମାନେ କହିଲେ, ଏଇ 4ର୍ଥ ଲୋକ କିଏ? ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କହି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସାହୁକାର ରାଧା ରାଧା ଜପି ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସିଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଅଶ୍ରୁ ଥିଲା। ସାହୁକାର ପଚାରିଲେ, ଝିଅ ତୁମେ ଉଦାସ କାହିଁକି ଅଛ? ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଝିଅ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସାହୁକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଝିଅ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କହି ସାହୁକାର ତୁରନ୍ତ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ସାହୁକାର ସିନ୍ଦୁକରୁ ପଇସା ବାହାର କରି ମନିହାରିନ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ସାହୁକାର ମନିହାରିନ ଘର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନିହାରିନ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସାହୁକାର ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବହୁଛି। ସାହୁକାର ମନିହାରିନକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଭଳି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ, ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ମନିହାରିନ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ସାହୁକାର କହିଲେ, ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ମୋ ଝିଅ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆଜି ତୁମ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛ। ତୁମଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଝିଅ ପିନ୍ଧିଥିବା ଚୁଡ଼ିର ପଇସା ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହା କହି ସାହୁକାର ଆଣିଥିବା ମୁଦ୍ରା ଥଳିକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯାହା ନେବାରୁ ଅଛି ଏଥିରୁ ନେଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ମନିହାରିନ ଜାଣିଲା ସ୍ୱୟଂ ରାଧାରାଣୀ ତା ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତା ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ବୋହିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ମନିହାରିନ କହିଲା, ସାହୁକାର ଆଜ୍ଞା, ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପଇସା ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇପାରିବି? ମନିହାରିନ କହିଲା, ଏମିତି ସୌଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳିପାରିବ ଯାହା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା? ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ। ସାହୁକାର କିନ୍ତୁ ମନିହାରିନର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣି ମୁଦ୍ରା ଥଳିଟିକୁ ତା ଘରେ ରଖିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ତାପରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଚାଲିଗଲେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସାହୁକାର ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଗଲେ ଓ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କାଟିଦେଲେ। ସାହୁକାର ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ହଜିଗଲେ। ଏପଟେ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମେ ନିଜ ମାଆର ସେବା କରୁନାହ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି। ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ମାଆର ପାଦ ଛୁଇଁବା ଆରମ୍ଭ କର, ରାତାରାତି ତୁମର କିଭଳି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାହୁକାରର ବଡ଼ ପୁଅ ପ୍ରତିଦିନ ତା ମାଆର ପାଦ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଶୁଣ। ତୁମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ପଚାରି ତାର କେଉଁ ଜିନିଷ ଛୁଇଁଦେଲେ ରାତାରାତି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଭଲରେ ବୁଝ ଦେବୀ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ସାହୁକାରର ବଡ଼ ପୁଅ ପରି ନିଜ ମାଆର ପାଦ ଛୁଇଁ ସେବା କରିବ ଏବଂ ମାଆର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିବ, ସେ ଲୋକର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ଚମକିଯିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ଶୁଣ। ସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଦିନ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ମନିହାରିନ ସାହୁକାରଙ୍କର 3 ବୋହୂଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ସେହିଦିନ ରାଧାରାଣୀ ଦେଖିଲେ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ତାଙ୍କ ମାୟାରେ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗକୁ କଳା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାହୁକାରଙ୍କ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। 2 ଦିନ ପରେ ମନିହାରିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲା। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଚୁଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲା। ସେହିଦିନ ସାହୁକାରଙ୍କର 3 ବୋହୂ ଓ ରାଧାରାଣୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଧାରାଣୀ ସାହୁକାରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ପରି 3 ବୋହୂଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଚୁଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିଲେ କି ସବୁ ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ସଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଦାବେଳେ 21ଟି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସର୍ବଦା ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଚୁଡ଼ି ସର୍ବଦା ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼େ। ଚୁଡ଼ି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କିଣିବା କିମ୍ବା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଚୁଡ଼ି 16 ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଟେ।
ସେଥିପାଇଁ ବୁଝି ବିଚାରି ସଠିକ୍ ଦିନ ଓ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। आशा करुच्ची मोर आज भिडियोटी आपको भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी भिडियो को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर दियंतु।